aw y'a ɲini ka kanda voyage dɔn walasa aw ka san 2020 hiji aw ka o latɛmɛ kanda voyage fɛ ka hiji kɛ bato faamuya jɛlen kɔnɔ ka hiji kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ ka hiji kɛ lafiya kɔnɔ o ye kanda voyage ye kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye wa anw bɛ taa i fɛ i ka sunna labato anw bɛ taa i fɛ bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala nabiyyina wa shafi'ina wa habibina wa qudwatina muhammadin wa alihi wa sallim allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin angata ala k'an kunna jani kuranɛ ye faamuya minnu b'a kɔnɔ ala ka faamuya d'an ma an mana min faamuya ka baara kɛ n'a ye ala k'o latigɛ an ye kunu darisu bɛɛ munumununa al-awamir yamarukan 10 a fɔra ko tawrata dayɛlɛla ni o ye cidenw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ a la masalaw dɔw bɛ yen an tɛmɛna a dɔw kan o dɔ la kelen a y'a fɔ k'a fɔ ko kɔnɔcɛn maa o maa ye kɔnɔcɛn mɔgɔ faga jinimu b'a kan hali n'a sɔrɔ hadu tɛ se ka bɔ a la n'i ye maa kɔni faa tugu la i ka kan ka faga a ɲɔgɔn mɔgɔ o mɔgɔ ye maa faa e bɛ minɛ ka faga a ɲɔgɔn ni yafa kɛra e ma e b'a nisɔngɔ sara dɛ e b'a nisɔngɔ sara wa nisɔngɔ dinaru 1000 n'i ye dinaru 1000 valeur ta a bɛ taa 32 la ɲaamɛ 100 n'i ye ɲaamɛ 1 kɛ 70,000 ɲɔgɔnna ye a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ 25,000 misi 200 dirahamu 12,000 dirahamu jigila o bɛ taga dirahamu jigilen dɛ ale bɛ taga 10,18 ɲɔgɔnna na o y'ale de jigilen don o kuma kɔrɔ ye min ye hadamaden nisɔngɔ 20,000,000 ka taa bila 30,000,000 a b'o furancɛni na assurance t'a ye dɛ assurance t'a ye dɛ assurance t'a ye dɛ assurance tigiw bɛ mun kɛ ko hadamaden valeur o de bɛ sara ye o valeur ye min ye e bɛ poste b'a la e bɛ mɔgɔ 20 dulonen don e la kalo o kalo e bɛ se ka recette dɔ don o de bɛ kɛ k'i ka nisɔngɔ calculer an kɛ o kɔrɔ ni e tɛ baara la e ka nisɔngɔ o b'a calculer hali a tɛ tɛmɛ 3,000,000 kan 3,000,000 bon silamɛya la i bɛ baara la o tɛ ye dɛ i bɛ poste ba la o tɛ ye dɛ n'i kɔni ye adamaden ni bɔ dɔrɔn ni bɛɛ lajɛlen ka kan silamɛya la mais olu fɛ ni ma kan e ka valeur nisɔngɔ assurance bɛ calculer ni e ka valeur ye la ilaha illallah o bɛɛ la e bɛ min bɛ yalisa i bolo ka da o assurance la i b'i kali o e yɛrɛ b'a fɔ n yafala kɔ calculer yan fɛ a tɛ ɲɛnabɔ o bɛɛ la diɲɛ mɔgɔw anw farafin ni ka assurance ani i ye américain faga o assurance tɛ kelen dɛ ani i ye tubabu bilen français faga o tɛ kelen dɛ o ko légalité e b'a dɔn yɛlɛ ko kuma don légalité tiɲɛ tɛ légalité ɲɛ koyi n'i e ma da la n'i ye français kelen faga o nisɔngɔ e bɛ 100,000 sara i ma tila olu ka assurance français mais n'i ye farafin faga peut-être 1,000,000 a yɛrɛ b'o ye o n'a cɛ kelen sara diɲɛ bɛɛ bɛ wuli ka jɔ an ba yiriko bɛ sa fu kuma ye min ye kɔnɔ tiɲɛna min imlakina an y'o min fɔ maa min ye kɔnɔ tiɲɛ kalo 4 kɔfɛ maa fa jinimu b'i kan mais kɔnɔ kalo 6 kɔfɛ i b'a nisɔngɔ sara ni maa min ye furakisɛ ta ne t'a fɛ ka den wolo ko barisabu n dɛsɛlen don a ka maa fa jinimu b'i kan mais an tɛ maa fa kiti boli i kan bon o la
o b'a fɔ ma al-awladul mushawwah dɔgɔtɔrɔya dɔnni na hadamaden nasira dɔ bɛ yen kɔnɔ sabatilen kɔfɛ dɔgɔtɔrɔya dɔnni b'a jira a dɔw bɛ yen kalo 6 kɔfɛ o b'a ye k'a fɔ ko tulo t'a la walima bolo t'a la walima dusukun t'a la walima biyɛn t'a la o ɲɔgɔnnaw u yɛrɛ dalen b'a la n'a jigila dɔrɔn a bɛ sa walima problème don o kɔnɔtiɲɛ mɔndɛli o bɛ daga o tɛ kɔnɔtiɲɛ ye dɛ u yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko nin kɔni nin ye danganiya yɛrɛ la dɔgɔtɔrɔya dɔn ni danganiya la ko nin tɛ se ka ɲɛ fiyewu fo n'a kɛra o ye ala ka faamuya ɲuman d'an ma atfalul anabib u bɛ den minnu n'a a jigila a ma se o bɛ lamara o de ye atfalul anabibi ye k'a mara yalisa a ka se o kɔni na o sariya kiiti la an tɛ se ka denkundi ko fɔ an tɛ se ka tɔgɔ wele ko fɔ an tɛ se ka kundi ko fɔ tile 7 de bɛ kɛ mais tile 7 tɛ se ka jate o barisabu a ma se de kalo 6 kalo 7 walima a tɔ bɛna dafa de donc an kana fɔ k'a jigila k'an bɛna a denkundi kɛ walima dɔw bɛ yen u wolocogo la problème bɛ kunkolo la ko sariya y'a fɔ ko ka kundi sariya y'a fɔ ko ka kundi problème bɛ min na o bɛ to yen dɛ o tɛ komi k'i ye kira sɔsɔ kunsi tigɛli la amma talqihu sinai muharram talqihu sinai dɔnni y'a ye k'a fɔ u bɛ se ka cɛ ka lawaji ta ka muso ka ka don muso la a bɛ kɔnɔ ta a bɛ jigin fana o lawaji tali o ye haramu ye a tɛ daga mankan min ci la 2017 wagati la ko an ka députéw ye o sariya ta mɔgɔw tun b'a faamuya de dɛ députéw ma o sariya ta ten dɛ kɛcogonin dɔ de bɛ yen députéw sɔnna k'o ta min bɛ nazara jamana na o bɛ uniforme lajɛ uniforme ka d'u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bɛ ɲɛ couleur dɔ bɛ yen ɲɛ kɛcogo dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko b'o mɔgɔ de ɲini muso yɛrɛ b'a fɔ k'a b'a fɛ k'o mɔgɔ modèle de wolo o de la dɔgɔtɔrɔw bɛ o cɛ modèle lawaji ta furu t'a ni ɲɔgɔn cɛ fosi tɛ yen o bɛna bila a la yalisa a k'a den ɲɔgɔnna wolo o de ye haramu ye o de bɛ nazara jamana na a bɛ fɔ a ma ko talqihu as-sinai talqihu sinai tɛ daga nka min ye députéw ye min voté nin ye o ye majma'ul fiqhi misra ni yɔrɔ caman na o ye cɛ ni muso bɛ furu la furu sabatilen kɔfɛ u tɛ ka den sɔrɔ problème nana lajɛ den sɔrɔbaliya la mun don i bɛ taa a nana sɛgɛsɛgɛ k'a ye ko cɛ ka lawaji fanga de ka dɔgɔ lawaji n'a jigi tuma sera a bɛ vitesse de ta a bɛ fanga de ta million de bɛ jigi koyi million ninnu bɛ fanga ta kelen pe bɛ se ka boli ka don denso la o de bɛ yɛlɛma ka kɛ den ye ni fanga ti cɛ ka lawaji la sani a ka se denso la a bɛ sa sira la o la a ti muso tɛ se ka lajɔ bilen fiyewu sani cɛ ka lawaji ka se denso la a bɛ sa sira la fanga t'a la ka sababu kɛ cɛ yɛrɛ kɛcogo ye o la sisan ni dɔgɔtɔrɔ ye o ye k'a fɔ ko o bɛ se ka cɛ ka lawaji lase muso ka denso la furu sabatilen don ani maa min cɛ min voté la o ye o côté in dɔrɔn de ye mɔgɔw dɔw nana kuma caya kow ye la a ma kɛ ten o bɛ daga koyi majma'ul fiqhi fana y'o daga an ka taa an bɔra fɛn tan kɔnɔna na an ka taa ikra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء
واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصرفون. نعم بسم الله. ثم وكفى آتينا أي موسى صنع الكتاب كتاب الله تمام دفلين يلا على الذي فين كان كوي أحسن من كنيني وتفصيلا أن ولا لي لكل شيء فين كلين بيد وهدى كاك كنداي ورحمة كاك هنا فناي لعلهم أدولا بنزل لكو يؤمنون أنا لمن يا بها بلقاء ربهم نمك كمبني نو كياماي وهذا نمي فلان يدا كتاب سبن فندو أنزلنا وأن يجيكو مبارك الله أي بركة فيه فاتبعوا أي تو كتاب بركة لين كودا واتقوا أي سرام كوي لعلكم منكوزا أو ترحمون منكوزا هنا كأولا ثم يعطفوا كما تمنينا أي كلام كوي كبيانا تو نيسي على كرامة قل أفهم غوي أبي جلا وكيتلا كوني بلا وبني إسرائيل كاو ني موسى صند موسى مفعول أولي الكتاب مفعول ثاني تماما سا وكوني ويدوني كلا دوفه مفعول لأجله تماما دفالي يا قصدي دفالي يا قصو على الذي فنكا دفالي يا على الذي فنكا أحسن ebisega ke naatu ye min allazi wa mahalu jarru wa mahalu jarru ahsana wa mahalu jarru anni la rabbukan dungo ka atufu ya ke jarula ni chogola ka badalu kala walma ka kala ahsanu wa qira'atu doye wa huwa ahsanu wa fasarika noko wa tafsilan ka tawrata ke fen wala len fanaye kuma hikma kan de ba kono kuma ferele on de ba kono li kulli shay'in wa hudan kanda do warahma ina fo afora wonyo wana fora qur'ana na chugo mina wo fana fora tawrata mati hudan warahma ada ali wajilu kala reka kuma ye hudan warahma abe hudan warahma bo nimbe kunye mie ko mun gozo banisira la kaw sayaka kunu ukadala sayaka kunu ukadala la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun asolaka kuma yelema tuguni wa hadha kitabun nimi flaniye min bi boloniye kitabun seben fendo do anzalnahu an yajigu ka jamuye an yo foka teme mubarakun mi here kacha mubarakun qur'ana mi na here kacha fattabi'uhu ayatu qur'ana ko de ayatu ko fattabi'uhu ayatu ko wattaqu aysra ay ma fo wattaqullaha wo koroka guri ngateme na ku ya fo wattaqullaha dobi bo koro fangala wattaqu ka mafulu bihi tige wode koroka guri kateme na ku ya mafulu foy
comme jumla khabari insha iya de don la alla koro bi ke jume wala c'est ça kay ni bi ke kay de mun ko so hinena ka awla ay siran mun ko so hinena ka awla bar sabu jumla insha iya de don aywa qur'ana jigila awma qur'ana mi barka tigi qur'ana mi fana nasrana alla nyaabe hine soro maka kaw akuye muye antakulu akana nata fogwe إنما nzilal kitabu ko seben fende jiglawo ala fataini jamakulu fulala yahudiya ne nasara injila dila doma taurata dila doma من قبلنا ka ko an nyende wa in damiru sha'an anna konye wa in kona nye koni kunna an de kara de aga an yɛrɛ kun ye ɲinɛba ye an dira sate ka b'o ka kalanfɛnw ma an tɛ tawurata an tɛ ibiriya kan mɛn an ma tawurata kala an ma injila kala o de ye anw ka dalilu ye o de kosɔn an ma kanda o bɔra dɛ arabukan de don aw filɛ nin kuranɛ ye arabukan de ye a jigila aw ka kan na a filɛ nin ye aw bolo o bɔra dɛ aw taqulu walima nimisa ɲɛma a kana na fɔ kiyama jɔ don لو أن anzalna alkitab ala ni kitabu kun jigila wɛ علينا amma كنا an fana kunna kɛ ahada an kanda tɛmɛne منهم ka tɛmɛ yahudiyaw ni nasara kan فقد akum جاءكم bayyinatun dalu jelen nana aw ma dɛ من ربكم ka bɔ aw ma yɔrɔ wa hudan kanda don wa rahmatun ani hinɛ nana aw ma فمن jɔn de don ta أظلم n'u ka tɔɲɔni ka bon ka tɛmɛ ممن ka tɛmɛ maa kan kadaba min ye nkalon tigɛ dɛ atilahi ni ala ka ayaw ye وصدف عنها ni ka yɛlɛma ka bɔ a la سنجزي الذين ana maaw sara يصدفون minnu b'u jɛngɛ ka yɛlɛma عن آياتنا ka bɔ an ka ayaw ma an b'u sara ala azabi ɲɛngi cɛjugu la dɛ بما kanu yasdifuna يصدفون ma masdariya do ka yɛlɛma ni sababu yala a bɛɛ bɔla nin bɛɛ fɔlen de nin haza kitabu nin jigila a nana aw ma a filɛ nin ye barika don aw yɛrɛ ka kan don o la sisan i ma diɲɛ na a kana na dalilu jɔ o de ye an ta kulu fɔlɔ-fɔlɔ ye a kana na fɔ ni kitabu kun dila an ma an kun bɛ na an bɛ tɛmɛ yahudiyaw kan ni kitabu kun dila an ma ni kitabu kun dila an ma an kun bɛ kanda o de y'a fɔlɔ ye o ye diɲɛ na yan de filanan a bɛ se ka kɛ nimisa bɛna o sɔrɔ kiyama jɔ don n'an fana kun y'an kun bɛna kanda a fila bɛɛ walima a fila bɛɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a fila bɛɛ a bɛ se ka kɛ diɲɛ na yan nɔ a fila bɛɛ wa u y'a fɔ de koyi nin fila in bɛɛ u y'a bɛɛ fɔ de koyi o ko an tɛ yahudiya kan mɛn o an tɛ tawurata ka kan mɛn o ala ko ayiwa ne maa min aya naani kɔfɛ n'i kɔ don n b'o tigi ɲangi dɛ an ka taa ɲɛfɛ. هل ينظرون hal yanzuruna o tɛ foyi maa kɔnɔna dɛ إلا أن تأتيهم الملائكة hani soya nin dalu jɔ modèle fana bɛ yen dɛ awɔ ala an ɲɔ ma kuranna kala o an ma kuranna kala wala dɔw ka dalu anw ma kala o dɔw ka dalu jɔ kan de ye nin ye dɛ magakaw ta se magakaw ko ni kitabu dilaw ma olu ko ni tawurata ɲɔgɔnna ka na d'u ma kuranna dilaw ma o banna o la e fana b'o cogo la dɛ maa o maa ne n'a fɔ ne ma kala i ma kala e ma kala mun ye bali e ma kala e kɔni t'a fɔ ko ne e ka dalu de ma don kalan na wa ala ko maa min jɛngɛna i y'a ye a ye jɛngɛ de fɔ i jɛngɛna de n'o i ma kalan tɛ dɛ i jɛngɛna de a fɔra i ɲɛna coye ko nin ye kuranna ye i m'i tulo ma don a fɛ i jɛngɛna ka taa fan wɛrɛ fɛ i taara lakɔli kala i taara anglais kala i taara ngo kala i taara kalan wɛrɛ ka i jɛngɛ ka bɔ a ma de n'o tɛ kɔni k'a fɔ k'i m'a dɔn kɔni o kuma t'a la bɛɛ y'a dɔn ko kuranna nana bɛɛ y'a dɔn ko kuranna nana ala ko maa min jɛngɛna de a banna jɛngɛ de fɔla dɛ n ɲɔ ma kala o kuma t'a la dɛ bɛɛ kalannen ne bɛ se k'a fɔ de n ma se ka n nɛ ma diya a la n ma se ka faamuya sɔrɔ ka taa sanfɛ o bɛ se ka fɔ mais n ma se k'a limaniya n ma se k'a kɔrɔ dɔn wajulu bɛ ka kɛ kalanbolo bɛ ka dayɛlɛ arajo bɛ k'a fɔ i y'i tulo jɛngɛ de kuma bɛɛ ye min ye dɔrɔn i y'i salo ka bɔ a kɔrɔ de i taara fan wɛrɛ fɛ wa ala ko maa min i taara fan wɛrɛ fɛ dɛ a ye sɔdafa de fɔ
kalimatu sadafa bimana a'rada ayi jengede no te yayi de yi jenge kata ala ko mina mogo munu bi jenge ka bode mbu nyengi mbu sara ko cejugo de la otomana ala ka ngezi nin dalu joma de ne kunde qur'ana ko kalama ko ne ay ala da kalama kuma bana de ya kalama de afore nyana do na tulula hal yanzuruna maka kautika foi makono yahumul malaikatu fo melego kanawuma wali imma de kanawuma aw yati abadu ayati rabbika wali imma ka kaboko do kanawuma yawma yati ba'du ayati rabbika imma ka ayaw benna domina ado benna domina لا ينفع نفسا إيمانها وبيسا كاو ne abi afocho yo de imanu ha ebo de ka wode fayde yo onge ama foko imanuha ibn ayyim na ame fonje la yanfa imanuha akalli manati nafanya wo nafsan ni nada lam takun amana ni min na maliman ya min qabl ka koni do nyendra wala ibara de ka wo hera de la akalli man ya konona na afo muhammadu ay ma kono ni ke inna anfana muntaziruna ay ma kono ni ke bawye hal yanzuruna wa nafiyu de la yantaziruna utifu ma kono na mami jenge ka bo qur'ana ma wal ma maka ka ka tabiya wi jenge ka bo qur'ana ma ka soro ka fo ko na an kuma kala na ngun kala nata ko o ma mundelo abeka munde kono de atika foyi kono illa an ta'tiyamul malaika fo melegaw de kanawma nim melega nana uma nimisa farma be damene de saya melega mana saya melega yedron bara ni mambe ta lahara ni ma nyuma yi o ta chugo ba damana ni ma kolon yi o fana ta chugo ba damana o ni ma nyuma yi melege munu ni eni olu be fara no ye sebeni kala nu ye kini mbolo ni numa mbolo la ni ma nyuma ye juguman tigi de be konka bara gira ela afima kir aba fo a fulani yede depuis balugo ela ye fe min ke o de fulani mangalo nday la de kambe sir wara binena wa sir wara bala de otumana ala donna be siran wo furankeni na doron bara nyumantigi fana bena bara jira aga bara jira abe nuso ja doni wala afana ba fo kambe o nuso jamin na na sada nuso goyati do cela belefi nuso jabe jidi de kata abi ka seli nuso jabe jidi abi don kaburu kono nuso jabe jidi abi ta jokene na nuso jabe jidi abi na jo aljana dala nuso jadda fale binana ngani mi ye malangolo ye mi yi jenge ka bo qur'ana na nte qur'ana ko kalama nte ala ko kalama ya tulo cheka bo ala de aleta abe folo ka mi ye nyuman kala de bina aka fenjira ba fo aye nyuman fitini munu ke o ba ko na bo ye ba fo ne mangalo ndai de kambe abe nuso ja doni bar saba ye nyuman do ye wo furankeni na sa wo tumana sa ka juguma wo fima kirikiri gafe bele bade wo bina jo anye koro anye bi chuo la dora bana ni gafe nunu ni yelu ye dora innembe mine fana al ni yetli sabake saya sagarula ni gafe ko ni jira la ila dora innembe mine te kuma bile ni gafe nunu ko ni nye sula gafe la ka ban hal ni yetli sabake saya sagarula ete kuma bile innembe mine on ne minene wala halade la sa qur'ana yo de la kala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabla an yati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min as-salihin wa lan yu'akhkhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'maluna nin ne minena ibe kam mi fawde ni ala hinena awna de ima sa eta ma folo de kunu de ima sa yoro ma folo de kunu de
ni yɔrɔ in na hadamaden bɛ kuma de o y'a sɔrɔ nɛn minɛna a bɛ kuma a b'a fɔ ala ala a ye n segin kɔ ila ajalin qaribin wagatini fitinin diyan ajal qaribi yɛrɛ jamajan tɛ ko fitinin diyan a tɛ kalo caman ɲini koyi hali a tɛ tile caman ɲini wagatini fitinin diyan n ka n ka lahala dilan fa asaddaka n b'i tiɲɛ tigɛ o ye fasara dɔ ye fa asaddaka n bɛ jaka bɔ walima n bɛ ɲumanya kɛ o y'a dɔ ye mais wa akum mina salihina n bɛ fara mɔgɔ ɲumanw kan n tɛ taa baariso la bilen n tɛ cikɛ tan sɔrɔ bilen n tɛ jago tan sɔrɔ bilen wa akum mina salihina misirilataalaw ni kuranna kalannaw n bɛ fara o kan ala b'a fɔ ala ni mɔgɔ sera nin état la kɔ segin ka na o tɛ ye bilen dɛ ni mɔgɔ min sera nin yɔrɔ in na n bɛ segin ka na diɲɛ na o tɛ yen wa nazi'ati gharqan wa nashitati nashtan abana taali de dum o de illa an ta'tiyahumul malaika ko minnu jɛngɛna ka bɔ kuranna ma walima minnu jɛngɛna ka bɔ tawurata ma kuma bɛ ka ɲɛsin kologuriya yahudiyaw ma k'u tɛ ka foyi makɔnɔ fo an ta'tiyahumul malaika mɛlɛkɛw ka na u ma kelen filanan aw ya'tiya rabbuka wali imma kana o de kɔni o de o camancɛ ta in aw ya'tiya rabbuka in aw ya'tiya rabbuka o ya'tiya rabbuka in imma kana ala ka nani o ye jumɛn ye sasa o tumana ala ka nani dɔnikɛla jama ye fasari min den nin yɔrɔ in na k'o de kiyama jɔ don dan ye k'u tɛ ka foyi makɔnɔ kiyama jɔ dɔ bɛ na o kiyama jɔ dɔ mana se ala bɛ na jɔ kɛnɛ na ala bɛ na wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa rabbuka imma nana wal malaku saffan saffa ani nin bɛɛ kɔrɔ ye kelen ye asha'iraw olu ko ala mankutu ninnu min bi don an kunkolo la komi hadamaden mankutu ninnu olu b'a bɛɛ kɔrɔ bɔ a laseli la ka kɔrɔ wɛrɛ d'a ala mankutu olu ka jate la ni mankutu min fɔla hadamadenya mankutu de bɛ na an kunkolo la asha'iraw b'o kɔrɔ bɛɛ yɛlɛma ka kɔrɔ wɛrɛ d'a ma o ma nɔgɔya dɛ kuma in y'i tulo b'a la de wa ala mankutu min hadamadenya mankutu b'a la a bɛ kɛ an kunkolo la ko hadamadenya ko de don olu bɛ se o ala o mankutu fɛn o fɛn na o bɛ kɔrɔ wɛrɛ de ɲini a la n'a fɔra ko ala sigila larusi la min bɛ jigin an ja la o ye jumɛn ye o tuma na o ye sigi a sigila larusi la o b'o kɔrɔ yɛlɛma k'o kɛ mara ye n y'a da ni n bolo ye bolo olu fɛ o bolo in o ye hadamadenya mankutu de ye o b'a fɔ ko bolo ye nɛɛma de nɛɛma a y'a da n'a ka nɛɛma de nɛɛma fana ye muhannasu ye musanna wa n y'a da ni nɛɛma fila ye o fana bɛ se ka fɔ olu ko yadu ye nɛɛma de ala ko n ye adamu da ni n bolo ye bi y'a da ye nɛɛma fila de y'o ye nɛɛma fila wa kuma in baara dɛ olu bɛ laban ka o mankutu o bɔɲɔgɔn caman fɛn o fɛn olu ka ɲɛna yeli la ala mankutu don mɛ ni an faratila k'a ɲɛfɔ a bɛ bɔ hadamaden mankutu fɛ ko an ka o kɔrɔ in yɛlɛma pourtant e tɛ kisi o ne ko ala bɛ kuma e ma kisi o ne ko ala bɛ mɛnni kɛ ne ko ala bɛ yeli kɛ hadamaden mankutu t'a la wa e tɛ tila koyi e tɛ tila dɛ o de la imam maliki bɛ nin ɲɔgɔn na ka'ida d'a ma ko nin ko ninnu a fɛn dɔnnenw don a bɛ cogo di an t'o cogo dɔn dɛ e tɛ fɛn min hakika dɔn mankutu min b'o la i b'o ɲɛfɔ cogo di ala yɛrɛ hakika ye m'o dɔn mankutu min b'a la i b'o ɲɛfɔ cogo di ɲɛfɔ cogo t'a la donc nin kama asha'iraw fɛ nin yɔrɔnin na aw ya'tiya rabbuka olu bɛ fasari jumɛn de d'a ma o b'a fɔ ala ka koɲɛ mana na ala ka yamarukan mana na amuru rabbika wa jaa rabbuka wal malaku saffan wa jaa amuru rabbika wal malaku saffan o b'a fasari ten
tayibu an y'a fasari ala nana o cogo la o an y'a fasari ala ka koɲɛ nana o cogo la o a bɛɛ bɛ bɛn kiyama jɔ don nani ma san 50 jɔli kɔfɛ ala bɛna kiiti tigɛ a bɛ na a bɛ kiiti tigɛ jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ k'u ti ka foyi ma kɔnɔ fo jɔ fo kiyama jɔ don o ye kelen ye o ye fila ye mɛlɛkɛw ka nani ala ka nani a kun cɛla ni min ye aw yaatiya ba'du ayati rabbika wali i ma ka aya dɔ ka na ma ka aya dɔ ka na yen o ye mun de ye a nana hadisa la ko ni sani buru ka fiyɛ alamatu saa asurun taamasiyɛn 10 bɛ yen o bɛ kɛ diɲɛ wuli ɲɛkɔrɔ taamasiyɛn gɛlɛman 10 diɲɛ wuli taamasiyɛnw na o taamasiyɛn ninnu dɔw ko o de don ni diɲɛ wuli taamasiyɛnw mana na diɲɛ wuli taamasiyɛn giriman ninnu a bɛ taa taamasiyɛn 10 na hasufu 3 hasufu ye dugukolo yɛrɛ belebeleba ko o 3 bɛ kɛ o ye diɲɛ wuli taamasiyɛn 10 ninnu dɔ la kelen o kɔfɛ dukhanu sisi dɔ bɛ wuli ka diɲɛ bɛɛ datugu o ye taamasiyɛn belebeleba 10 in dɔ de ye o kɔfɛ yaajuju ni maajuju olu bɛɛ lajɛlen bɛ na diɲɛ wuli wagati laban na yaajuju ni maajuju diɲɛ wuli taamasiyɛn 10 dɔ la kelen ye o ye a taamasiyɛn girimanba ko nin yɔrɔ kan bɛ min ma o bɛ 3 ɲɔgɔnna de fɔ a la nin yɔrɔ in nata la taamasiyɛn 10 in fana ka guri ni ɲɔgɔn ye dajali ninnu bɛɛ b'a la dajali dabatul ardi tulu shamsi min al mashriq min al maghrib aya ko de taamasiyɛn labanw de ye ni dajali kɔni nana hɛrɛ tɛ ye bilen dɛ dabatul ardi mana na hɛrɛ tɛ ye bilen dɛ mɔgɔ o mɔgɔ man limaniya ka kɔn dabatul ardi ɲɛ limaniya t'i sɔrɔ bilen dabatul ardi n'ale bɔla a ka teli o ye teliya dan de a bɛ na dajali kɔfɛ tampon de b'a bolo dɔw b'a fɔ ko Sulemani ka tampon ani Musa ka bere min ye kafiri a b'o jira mun ye muminu a b'o jira n'a ye min kɔngɔ nin ye kafiri ye nin ye silamɛ nin ye kafiri ye nin ye silamɛ ye dabatul ardi b'o kɛ sɔgɔmada kelen a banna ni dabatul ardi y'o kɛ den tɛ wolo bilen ayi mɔgɔ tɛ wolo bilen dabatul ardi kɔfɛ sa o bɛ bala k'a ye tile bɛ bɔ tile bin fɛ tile bɛ bɔ magribu fɛ tile bɛ segin kɔfɛ ni tile kɔni segila kɔfɛ limaniya kuma tɛ yen bilen ayi bal dabatul ardi dajali dabatul ardi nin bɛɛ ni kɔni ma limaniya ka kɔn nin ɲɛ a tɛ mɛ ni tolo a laban bɛ kɛ tile ka bɔ yen mais est-ce que ne y'a fɔ cogo min na a bɛ ten wa dɔnnikɛlaw ka bɛnkan tɛ nin 3 in na dɛ dɔw b'a fɔ ko tolo shamsi bi kɛ fɔlɔ o kɔfɛ dabatul ardi o kɔfɛ dajali o kɔfɛ dabatul ardi a tartibu ni 3 in kɔni ni nin 3 in kɔni nana ka ban limaniya kuma tɛ kɛ bilen o tuma na maaw bɛ to san dɔw ko a bɛ san 100 bɔ tugun den tɛ wolo bilen dɛ buru bi fiyɛ o maa jasilenw kan muminu ala bi fiɲɛ dɔ ci ka muminu bɛ ni minɛ ka bɔ yen fɔlɔ sani nin balawba in cɛ buru bi fiyɛ don min na kɔni ko limaniyabaw taala a mɛnna o tuma na tiɲɛnikɛlaw dama buru bi fiyɛ olu kan aya ko yali fɛn 3 de fɔla mɛlɛkɛ ka na ala ka na ala ka aya ka na ko limaniya tɛ nafa ɲɛ yala a bɛ segin a bɛɛ de ma wa ni ala ka na n'o kɛra kiyama jɔ don ko ye o sen tɛ nin yɔrɔ in ko la o tuma na mɛlɛkɛw ka na
ni ɲɛ sula mɛlɛkɛw la ka ban n sɔnna ala ya o t'a la dɛ n sɔnna ala ye tubi ti minɛ bilen dɛ saya sera huluko min na ka ban n bɛ tubi o t'a la ni dabatul ardi walima ni tile bɔra a fɛngɛ la limaniya fana a tɛ nafa ɲɛ limaniya tɛ nafa ɲɛ an bɛ yɔrɔ jumɛn inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir ma dama ni saya ma sen ngono file ma ala be tubi minɛ n'a sera yen nɔ tubi ti minɛ bilen n'a donna saya sagaru la aya bismillah awɔ maa min banane bana gwɛlɛyala a yɛrɛ ye ko cɛ ne tɛ bɔ nin bana in na e jɔ n ka ala yɔrɔ ɲini bala awɔ a ka tubi bi minɛ koyi a ka tubi bi minɛ a tora bana na bana gwɛlɛyala wali dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ a ye ko a tɛ bɔ nin bana in na bilen ale ye tubi boloda ka astagfirullah fɔ ka la ilaha illallah fɔ a bɛ don alijana na koyi a bɛ don alijana na dɛ a bɛ don alijana na o tɛ bɛn e ma mais a bɛ don alijana na e bɛna fɔ ko a ma baara kɛ de n ko fana kalla bal rana ala qulubi ma kanu yaksubuna o bɛ minɛ ko yahudiya jogo wa ba'u bi ghadabin ala ghadabin a bɛ kojugu kɛ a bɛ tubi a bɛ laban ka kɛ a bɛ kojugu kɛ a bɛ tubi a bɛ laban ka kɛ i b'a dɔn mun bɛ kɛ o mɔgɔ modèle la o maa modèle bɛ se kalla barana bɛ k'a la quoi kalla bal arana dusukun bɛ sin ka datugu ten o maa modèle bɛ sa kunangoya la maa min bɛ tubi boloda a ka jinimu na ka segin ka taa ka to na ka segin ka taa ka to n'i kɔni ye siɲɛ 3 kɛ a la ka ban wa a banna a y'o jate bɔ dɛ non kana taa yɔrɔ jan i gɛrɛfɛ la cɛ min kun ye sigarisi minɛ ye gɛrɛfɛ n'a ye sigarisi min dabila n'a segila ka don a la n'a ye sigarisi min dabila n'a segila ka don a la o ka sigarisi bɛ o halaki de a tɛ bɔ a la bilen o a dusu i b'a ye mais i bɛ taa sɔrɔ a bɛ sigarisi min na don dɔ la a bɛ sin ka nimisa de ka sigarisi ko dabila o bɛ kɛ a ma segin a kɔ bilen dɛ mais mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kota kɛ ka segin ka taa kɛla barana de bɛ kɛ o tigila mɔgɔ la nka n'o tɛ i ye kota kɛ cogo o cogo ni kɔni ye a bananen wala a ye fɛn dɔ ye halakili sira dɔ a sera ka tubi wa alijanaden don koyi alijanaden don dɛ a bɛ hadisu ibnu mas'ud a bɛɛ lajɛlen b'o kalama ijma'u ahadukum fi batni ummihi k'a fɔ ka taa ko e bɛ mɔgɔ dɔ ye a bɛ jahanamadenya baara kɛ fo mɔgɔ bɛ jigi tigɛ ko jahanamaden don ani jahanama cɛ ye sibiri kelen a bɛ sa dɔrɔn jahanama ko a bɛ sin ka tubi ten ka taa don aljana na la qadara la au contraire a bɛ kota kɛ a bɛ baara ɲuman kɛ ka baara ɲuman kɛ fo an yɛrɛ b'a fɔ aljanaden don ani aljana cɛ sibiri kelen a bɛ sin ka kojugu kɛ ten ka sin ka muruti ten ka taa jahanama kɔnɔ anw ye nin bɛɛ ye n ye mɔgɔ dɔ ye o ko a ye san 30 ni kɔ de kɛ a bɛ bɔ dugu wɛrɛ de la ka taa juma seli yɔrɔ wɛrɛ mais a banana dɔrɔn u y'a ta ka taa tenkelenna tenkelenna u y'a ta ka taa tenkelenna n yɛrɛ dɛsɛla de koyi a kɔrɔkɛ den o de kɛmɛ k'a ta walima a dɔgɔkɛ den n y'o ye fɛnkɛ yɔrɔ la tournée na ko ka segin ni cɛkɔrɔba ye cogo o cogo a ko ale tɛ se ka segin a fa tɛ cɛkɔrɔba a tɛ segin ka taga so wa ko ko ale y'a mɛn ko n'a tagala ko a bɛ furakɛ quoi a taala chrétien fɛ chrétien kɛ ye alléluia o bɛ alléluia de fɔ alléluia ye kalimatu shahada ye a ye danaya da matigi Yesu la alléluia o bɛ alléluia a ye alléluia kɛ u segila ka na so a ma tile dama dama sɔrɔ a fatula la ilaha illallah muhammadun rasulullah o de ale ni aljana tɔ ye sibiri ɲɛ kelen a filɛ nin ye ka taa contraire dɔ fana ni jahanama tɔ ye sibiri ɲɛ kelen a bɛ se ka tubi ten
la yanfa'u nafsan imanuha. Nafsan wa maf'ulu bihi ha nafsan ti maf'ulu bihi wa al aslu ka kanga bila muakharan imanuha wa tafa'ilu wa aslu ka kanga tugu fi'lu la wotu mana sasa domira segila nafsan ma lafzan la rutubatan enyina na ikanna ko aka rutubatu yemuye kofede nga lafzu de la min huna jaza imanuha wa domira ka segi ila nafsi li anna nafsa fi lafzi abe nyefe nga rutubatan abe kofede aya ala sorlaka konen tazero ay makono ne kebe fil amru de do men li tahdid amru tahdid ni bagali amru de imalu ma shi'tum minga daya ko ke bagali aya imalu ma shi'tum minga daw yo ko ke we kulu wata matau aya du aya damu we che fendola aya du aya damu hal tahdidu de do bagali nima bagali famia qur'an tala enin dobe kelela yere ba do akole ni eya akaboni eya neni shen fula shen saba min kole no ako kuluma mesema kumbugo we amruye we yamaru kande wa mbugo abiga jende dama kwa ka bugo de wa mbugo idribuni wa idribu yede voilà donc intaziru ay makono nike i'malu ma shi'tum minga da yayu ko ke iza lam tastahi fasna ma shi'ta nima malo ya minga di ko ke wote amuru yede wote yamaru kan yede ala ga fam ya nyimandama angata innal ladhina ikado mamunu yoga dino farafara o kera jamagulu farafara lenye etu ka konya foila fi shay'in etu la fi shay'in fenina de inma amru o ka konya be goni o bise kata allahumma da thumma o ka fa allahu abu kibariya da o kera o be ka mimbara anyina na min ko farangana alamatu saa ni jiembe wuli ni wulili yere bina damine wa alamatu te tanye de oluka cha wa alamatu te tanye de oluka cha ane ka dolo ko boye folo asangolo ko ane ko fen duguma suran bi min fola iza sama shakati iza sama wo fenunu ulu be alamatu saa do de quoi no wa soro buru fie ka ko ban to ti teme milti dama na bele ko de ako aya min kala innal ladzina ma farraqu dinahum niye jumhuru ka kalancogo ye ko hamza ni kesa ye kulu ya kala faraqu dinahum o koro fo kadi de faraqu dinahum o yo ka dine bla ata o yo ka dine bla kiko to e bani ala binu soro mais ne ko faraqu dinahum aywa o hum don gala chama be adomira segi yahudiyaw ni nasaraw ma wala nasaraw ni yahudiyaw yo ka diine tlat bolo fara chaman bawla ke ku to e bani e ku to e sone ala bino kibar yaw be kam min keniye diine bolo fara chaman bade ayo ngoni bara isa de bara de do ala ka boda dama
ni kangari dala yahudiya ye femina o fana kangari dala on ye de yahudiya yo ka dine fara fara ko kira o to ye sona ala bina ko jirawla an dum fana no an dine no a bolo faraw caya amoko le so ma caya bolo fara tigula de dine bolo fara dine imanul ajaiz musokoronun ka islamiya o doro de bodai musokoronun ka islamiya ta de imanul ajaiz musokoronun ka islamiya ala ye kilenye ni bara jugu ka ala bina mine mbika nyumaya mika ala ben sarala abana koy nota ato be sosoli fu imanul ajaiz abana ato be jadaliyatu de wu apeto be jadaliyatu de ato be warahu shay fe ando fendo de bu ko fe de fendo de bu ko fe an goni torala mon torala de ka fe um dalla kine ka dabiri kun fi ngoni bi boli la doron wosile fukante nani kalo sara yede nani ton kartu yede ton karti bora de ton ka san yelemo sera de kun fu ngoni bi wor bola doron wa ubu yere fa ko ni de chen e ala ngoni bala andurala de hey al islamu fendurudo o donne al imanu fen worodo al ihsanu fen kelendo ni sabayi jibril nana ni détail de jibril nana ni détail ki yere ke hadama de kana sahabaw cefara kati sigi kira nyekoro kasoro ki kankorota asaniyale abe dulo ki jemana noko fansi tala ama bo dusi kono dabali banko chaman de nana ay fun fana abe ka tama asentika ni bursu kono mogo nana ubi siran doni ubi sigi yoro nyini to ko mana o makede de ay jama de cefara tuguni be ka bo kalama ko nana wa be bora kalama ko be kana be bora kalama ko ay siratige be bora kalama ko tara sigi kira nyekoro ako mina nyini ga njabi way silamiya fo ay fe nduru de fo la ilaha illallah seli joli jaga boli hiji kali mpana sungwa ngana fara cedo burange gane ari gano le islami ko kubi ka kala fa ka islami ya jose nduru in kalanga bambulo na yo kalanga ba ne mo ko na nyoy ni efendo wole ha akona ko botu mana wo limaniya mwe ko limaniya ay fe ngoro fay ibduzugun ko de duzugun ka alaye duzugun ka kirawi duzugun ka kitab limaniya kitabuma duzugun ka limaniya latigoma duzugun ka kiyama jodoma ayo fe ngoro fay ako ye chenfo ko ye chentigi de depuis oro la nyingali folo bana oro mina ko ke ye chentigi ni e kunda jabi de ba fo wode donwa jibdira ma fo wode donde ako we ye chenfo ay kashi de sigala ye chenfo nata ni na lere kunda jabi do ni kira ya fo aba fo wode jabi wa nya fo mo limaniya fana fo ye ay anyinga limaniya la ay kashi sigo fana na ye chenfo ko ihsanu fo nyina kika ala bato akebenze inye ga jo ala ko la ina fo sala kaban wal man bi kiyama jodo wala ala yere bi ka on kolosi woye qawaidu litaqwa ka ala yesire ndi ma bi yoro ala ka kolosi di bi kan itse ka kota kebile ibi bato min ke bi kononan je ka ke ina fo ini ka potron nyambi la ita ka bara kononan jugiya ke potron jole nyana iba ka bara kononan jugiya ke wa itse ka ke iba ke de akalla nyini yere la wa ko ka ke ina ala je ko to mana buru bi fietu manyme ako nene be ka kan nyini ngalena neta jabi eta don to mena ta do u flash ta do jibdira ta do kira yere ta do ko buru bi fietu manyme ako buru bi fietu manyme ko nyini ngale ke ba nene siti ni do ambe ka kan ako to mana atamansen fo aya atamansen dama fo nyini ngale ke ba jone jibilira nyiningali keba melege nyemogo jibilira wode be ka nyininga dine usulu la silamiya usulu la fen sabaina jabi baye jonde muhammadun rasulullah
jɔn labana ka kasi sigi a la e bɛ mun wɛrɛ a ma ban kalandenw ye a seerew ye jɔnw ye sahaba kunbabaw Umaru yɛrɛ ye hadisa in lakaliba ye Umaru yɛrɛ ye hadisa in la Jibirila yɛrɛ taalen kɔfɛ a ko nin cɛ bɔla dɔrɔn a ye kaare munumunu o hakilila la a bɛna don dɔ y'a kunkolo bɔ ko a b'a lajɛ a bɛna don so dɔ jumɛn de kɔnɔ fiyewu a ma ye bilen a ko fasugu bɛ fa wuli mɔgɔ la koyi Jibirila ye i munumunu kaare la dɔrɔn ka taa n'o tɛ ni Jibirila kun a kun bɛ se ka to ɲininkali jaabi la ka taa mais o kun di k'u sahabaw la a nana cogo min na o y'a taatɔ ye a ye kaare munumunu u ko k'u bɛna lajɛ a bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ a ma ye bilen Umaru ko ko kira ko min nana sisan a b'o dɔn wa ko Jibirila don cɛ in kun cɛ ka ɲi dɛ a kun cɛ ka ɲi a kun nana bi ahsani suratin ko wa a nana a b'aw kala a ka diinɛ na nin ko ninnu fɛn ninnu danger ma ye min ye a diinɛ bolofara ninnu a danger ma ye min ye e ye diinɛ bolofara créer e ka se ka fɛn dɔ sɔrɔ mɔgɔ ka tugu i kɔ danger ba ma na fɔlɔ o ka wari d'i ma o tɛ danger ba ye o don min na n'a y'a mɛn ne yɛrɛ ye taabolo dɔ créer a ka se ka tugu ne kɔ ka dundu fɔ ka wari dɔ di ne ma yalisa n ka n daamu mais ka fara o kan diinɛ sariyajuw b'i bolo i ma yɛlɛma don a la i ma yɛlɛma don diinɛ bolofaraw la o kɔni an bɛ se ka tɛmɛ o la nka min dɔnnen don sahabaw fɛ min dɔnnen don alakira fɛ alakira tile la fɛn min dɔnnen don ka yɛlɛma don o la o de ye danger ye k'o kɛ dusukunna miiri ye a bɛ fɔ o de ma ko bida a bɛ fɔ o de ma ko phobie lahara n'a yɛrɛ kun n'i taara banque la ni phobie yɛrɛ kun i b'a 2000 n y'a fɔla 2000 k'o t'a la dɛ i tɛ taa ni phobie yɛrɛ ka baara la kiyama jɔ don bida bɛ komi phobie bida ye phobie ye dɛ n'a yɛrɛ kun dɔrɔn a tiɲɛna bon o de ye danger ba ye n bɛ min f'i ɲɛna diinɛ bolo fara in na n'u ye kuma nugu e ye cogo o cogo u ye taabolo masiri e ye cogo o cogo u ye dɔnkili da a kɛrɛfɛ cogo o cogo ɲininkali fila kɛ o ɲininkali fila ye jumɛn o de ye ɲininkali fila ye ayiwa bisimila kuma dɔ la ala y'a fɔ de wa kira y'a fɔ ten a ma ɲɛ sɔrɔ dɛ o ɲininkali in ka nɔgɔ diinɛ kun fɔlɔ la nin kun bɛ yen de wa diinɛ kun fɔlɔ la nin kun bɛ yen wa nin ɲininkali ye ɲininkali ɲuman ye dɛ diinɛ kun fɔlɔ la n'a ko mais faamuya dɔ don mais n'a y'o caya dɔrɔn fiwu ta n'a ye kuma caya diinɛ kun fɔlɔ la a bɛ mais o kɔrɔ fili daminɛtɔ ye dɔ diinɛ kun fɔlɔ la a bɛ mais diinɛ kun fɔlɔ la a bɛ yen n'a jaabi sɔrɔla o la i lafiyara kelen filanan ni e ye mɔgɔ kalanlen ye mahisul adilla kuranna ye mun fɔ nin ko in na fɔlɔmɔgɔ y'a sɛbɛn cogo di hadisa ye mun fɔ nin na sariyajubaw ye mun fɔ nin na i hakili lafiya i k'a ɲɛɲini dɛ n'i y'a sɔrɔ n'i ka kalanfɛn t'a sɔrɔ a fɔ n tɛ nin kalama e jɔ n bɛ min na nin ye e jɔ n ka to o la fɔlɔ ala ka faamuya ɲuman d'a ma farraqu dinahum n badenw ko in ka nɔgɔ koyi an bɛ tugu karamɔgɔba minnu kɔ u bɛ tugu dalilu de kɔ o fɔ ka nɔgɔ ne b'a fɔ tuma bɛɛ la ne ye maliki de ye n ɲininka maliki ka dalilu dɔ ma ni ma hadisa n bɛ hadisa kɛ k'i tulo gere mais n b'a fɔ ne bɛ maliki nɔfɛ mais o ye faamuya taasira ye o ne tɛna fɔ ko maliki yɛrɛ o de ye danger ye maliki yɛrɛ n b'o de kɔ wa la maliki bɛ ka fasari dɔ de di n bɛ k'o de ta mais a taabolotigi ninnu u b'a yɛrɛ u bɛ karamɔgɔ yɛrɛ de kɔ wa karamɔgɔ de bɛ jira u la dɛ ɛlɛ ka ala jira u la karamɔgɔ foto karamɔgɔ majamuni karamɔgɔ natɔ karamɔgɔ e yɛrɛ b'a dɔn depuis o yɔrɔ la halakili nana o ne tɛ maliki foto tɛ ne bolo
ni la ilaha illallah karamɔgɔ photo de n taara jamana Sénégal subhanallah n'i taara Sénégal e yɛrɛ b'a dɔn ko koyi anw donna a la kura ye o n'i taara wolofɔw fɛ an donna a la kura ye n'i taara wolofɔ jamana na ha e ni mobili ɲɛnama ka kunbɛn ni karamɔgɔ photo nɔrɔlen t'a la o ma ca dɛ mobili ko en tant que ni karamɔgɔ photo bɛ mobili la a tɛ accident kɛ o dun ka mobili bɛ tile ka accident kɛ e tɛ se ka taa restaurant da la ni karamɔgɔ photo t'a la ko karamɔgɔ photo bɛ yen ko client ko karamɔgɔ bɛ client sama ka na subhanallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim nin de ye danger ye k'i dusukun dulon an ka taa shi'an bimana atiba shi'an atiba mutanasiruna li hizbihim mutaharibuna li hizbihim shi'an jɛkulu farafaralen jɛkulu bɛɛ bɛ a taa défense ta a bɛ dimi a kɔsɔ e bɛ taabolo ko fa mana don maa min na n'i y'a mɔgɔ y'a fili dan tɛ dɛ na ne ni e bɛ taabolo kelen na tsayi wala o misiri bɛ a bɛɛ dafalen bɛ e la mais nin ye mɔgɔ wɛrɛ a tɛ taabolo la e yɛrɛ b'a dɔn tsayi a bɛ e ni ala ko cɛ a bɛ e ni alabato cɛ a bɛ e ni fɛn bɛɛ cɛ mais a tɛ taabolo la o ye mɔgɔ fililen ye ne ni dɔ ye baro kɛ ne ko a ma e bɛ ne dɔn ne b'i dɔn n b'i ma ni ala ye e bɛ ala fɛ i bɛ ka diinɛ in falen ne ta in na wa ne bɛ min na i bɛ ka diinɛ in falen a la wa ne bɛ dɔn ale ye kanni dɔ fɔlɔ dɔrɔn ko ale kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye ni o ye taabolo ko la e dun a bɛ dugukolo nanbara cogo min na a b'o nanbara ten bɛɛ b'o kalama sira wɛrɛw bɛ a b'o sira taama sigiyɔrɔ mɔgɔw bɛɛ b'o kalama sigidala mɔgɔw bɛɛ b'o kalama o bɛɛ la e bɛ ka jɔ ne na ko barisa ko ne t'i ta in na n ko bɔn e b'i ta in falen ne ta la wa a ko tiɲɛna n ko wa n'i y'a falen dɔrɔn ni e kun y'a fɔ ɔhɔ n jigi kun bɛ tigɛ i la komi e ko k'i t'i ta in falen ne na n ko a banna a yɛrɛ b'a dɔn hakɛ a ni ala cɛ ne n'ale tɛna se ka suma mais a bilala taabolo ko muru la a kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye n'o ye na misi man jaa ni maa min nana o bela hasanati ni ɲumanw ye a ɲɔgɔnna 10 de bɛ lahu o b'ale ko kɛ sara ye dɛ ni maa min fana nana bisayyi'ati ni juguman ye a tɛ sara dɛ illa mithlaha fo juguman in ɲɔgɔnna dɔrɔn u yɛrɛ la yuzla u ti tɔɲɔ ka dɔ bɔ u ka baraji la dɛ ɲuman kelen o ɲuman kelen a bɛ sara 10 ɲuman kelen o ɲuman kelen a bɛ sara 10 alakira mandon lajala dɛ an lajala ni fɛn min ye o dɔ ye nin de ye ni alakira mandon ni e baara ɲuman ŋɛniya ka baara ɲuman ŋɛniya mana hamma bi hasanatin ka baara ɲuman ŋɛniya n b'a fɛ ka kɛ wa tiɲɛ yɛrɛ de don koyi 1000 b'i kun i y'a ŋɛniya siri sini n bɛna 1000 di tigɛnganya yɛrɛ la dugu jɛra 1000 sɔnna wala a bununa walima bana ye minɛ 1000 t'a la a da fɛ ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye 1000 dili baraji a y'o sɛbɛn a ye awɔ 1000 dili baraji hasana i hamina ni ɲuman i ma se k'a kɛ dɔrɔla ye bali a bɛ sɛbɛn k'i y'a kɛ kelen filanan e sera ka taa 1000 yɛrɛ baara e sera ka 1000 di i haminana i y'a di 1000 bɛna sara e ye 1000 a dɔgɔmani 1000 tuma dɔ la e yɛrɛ ka ŋaniya kɛcogo fɛ i ka kɔnɔnajɛya fɛ i ka sɔbɛtigiya fɛ ala ko la ala b'o dɔn e la o a bɛ se k'i ka 1000 sara kɛ 70,000 ye a bɛ se k'i ka 1000 sara kɛ 100,000 ye a bɛ taa ka taa mais sunkalo ye o khilafu zali kɛ sunkalo ta bɛ daminɛ 70 de la ka yɛlɛ
o ye nga kira mandon la jala kote fulana na ni maa min hamina ko a bɛna kojugu kɛ mana hamma bi sayyi'atin i hamina k'i b'a fɛ ka juguman de kɛ i hamina k'i b'a fɛ ka juguman kɛ i m'a kɛ dɔ in na i hamina k'i bɛna ɲuman kɛ i m'a kɛ ɲuman kelen sɛbɛnna ye bon yan nɔ i hamina k'i bɛna juguman kɛ i m'a kɛ a b'a fɔ mɛlɛkɛw a y'a to yen hinɛ daminɛna yen ni jalagɔlɛla ka taa o juguman kɛ dun ko a y'a sɛbɛn kelen o kelen fana tɛ sɛbɛn tɛ dɛ ɲuman sɛbɛnba i y'a daminɛ dɔrɔn ale y'a sɛbɛnni daminɛ bali ŋaniya yɛrɛ wagati la a bɛ sɛbɛnni daminɛ i y'a kɛla dɔrɔn a bɛ k'a sɛbɛn sisan an bɛ ka kuranna kalan min kɛ nin ye a bɛ k'a sɛbɛn de nka juguman tigi ta i bɛ makɔnɔ heure 6 la ilaha illallah a bɛna sɛbɛn kelen ye wa i bɛ makɔnɔ heure 6 mana dafa tuma min na e ma yafa ɲini e ma ɲɛɲini a la a bɛ sɔrɔ ka sɛbɛn wa n'a bɛ sɛbɛn fana a bɛ sɛbɛn kelen o t'a bannen ye dɛ a sɛbɛnnen kɔfɛ tuguni kelen ka occasion caman d'i ma min b'a to fana a bɛ effacer ka bɔ yen la ilaha illallah i taamana ka na misiri la a bɛ se ka effacer seliman kɔnɔ a bɛ se ka effacer seliji o bɛ se ka dɔw effacer farida dili o bɛ se ka dɔw effacer jumaw o bɛ se ka dɔw effacer sunkalo ni hijiw o bɛ se ka dɔw effacer sababu min b'a to a bɛ effacer o ka ca kojugu o de la kodɔnnaw ko ko bɔnɛ bɛ dɛ waylun liman ghalabati ahaduhu asharati bɔnɛ kɔni bɛ dɛ maa min ka kelen kelenw ye a y'a ka tantanw dan misaliya la mɔgɔ dɔ bɛ yen ale bɛ sara kalo la dɔrɔmɛ 1 dɔ bɛ sara kalo la dɔrɔmɛ 10 san yɛlɛmana min kɛ dɔrɔmɛ 1 tigi de ka wari ka ca waylun liman ghalabat ahaduhu asharati i bɛ sara dɔrɔmɛ 1 i bɛ sara dɔrɔmɛ 10 kalo sara min kɛ dɔrɔmɛ kelen tigi de ka ca la parce que kiyama jɔ don o kelen i ye juguman kɛ kelen i ye ɲuman kɛ 10 dɛ olu de bɛna da balansi kɔnɔ o mun de b'a to tuguni o kelen kelenw de bɛna caya tuguni 10 ninnu kan ghalabati ahaduhu asharati ala kɛra mandon nin ye fɛn ye dɛ an ka taa kol Muhammadu a fɔ dɛ ni ne tigitigi kɔni hadani rabbi ne ma ɲi kanda koyi ka taa sira de ma mustaqim min tilelen don dinan ko kɛ din taabolo ye min tilelen don Ibrahim de ka taabolo don hanifan a tilelen don wala a jɛngɛna ka bɔ diinɛ taabolo tiɲɛnen bɛɛ ma Ibrahim dun ma kɛ dɛ minal mushrikin n'a fɔla an ka fɔ dɔ ye kol Muhammadu a fɔ dɛ inna salati ne ka seli tigitigi ani n ka kantigɛli fɛnw wa mahaya ani n ka ɲɛnamaya ani n ka saya lillahi ala ta dɔn koyi dafɛnw dabama de don la sharika jɛɲɔgɔn ti a ye koyi wa umirtu n yamarula dɛ bizalika ni ala keleya n ye koyi ne yɛrɛ awwalul muslim ne n ka wagati silamɛw kun fɔlɔ ye ni aza ni ye ko e ka Ibrahim ka taabolo labato ala kelebandiya la Ibrahim ka taabolo ka labato ala kelebandiya la tawhidullah ka ala kɛ kelen ko Ibrahim ye mɔgɔ tilelen ye dɛ a tɛ jɔsɔnnaw ka taabolo la dɛ Ibrahim qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ni yɔrɔ in na sasa salati n bɛ seli kɛ ala ye o ye tiɲɛ ye wa nusuki i bɛna kantigɛli kɛ kantigɛli ye ala ta ye o fana faamuyalen don n bɛ fɛnw kantigɛ ala ta ye lahiya ni fɛn ninnu a ɲɔgɔnnaw n b'a kɛ ala ye wa mahayaya wa mamati o de gɛlɛyala sa dɛ wa mahayaya atufu qualité jumɛn de don sisan sa atufu qualité jumɛn de don dimiya maa ye fɔlɔ dɛ dimiya fulakɛ ye mun fɔ atafula ami ala la khas n ka ɲɛnamaya ko mumɛ bɛɛ n ka ɲɛnamaya fɛn mumɛ bɛɛ ala ta don
ɲanamaya mun bɛ ala ta don wa mamati fasari fula b'o la dɔw ko alwasaya e bɛ wasiya min kɛ a ka kɛ ala ta don wasaya ka sarankana kɛ o ye fasari dɔ de ye wa mamati mahaya ye masdaru mimi ye mahayaya bimana hayati mamati bimana mauti masdaru mimu de do masdaru mimu de do masdaru mimu de do izan wa mamati korofla korokele alwasaya ba'da almaut ibi sarankana min kɛ ko aka kɛ ala ko ye walma onde wo yɛrɛ tɛ dɛ awa mauti yɛrɛ de do ko aka saya wo lahala o bɛɛ bɛ ala de ta ye koyi o bɛɛ ye ala de ta ye inna lillahi wa inna ilayhi raji'una ni yɔrɔ in na sisan inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi dɔnikɛlaw ye kaida bato ta nin na n'a bɛ fɔ ma ko alabato minɛni sharti alabato minɛni sharti o bɛ fila de fɔ a la al ikhlasu wal mutaba i ka alabato a ka minɛ e ye a ka sɔrɔ sariya jɛna ni i bɛ ka min kɛ kelen filanan a ka sɔrɔ i y'a kɛ ala kama dɛ i y'a kɛ ala de kama al ikhlas ruhul amal Mustafa al-Ghalayini ko al ikhlas ruhul amal baara yɛrɛ ni ko kɔnɔnajɛya de don ko ni kɔnɔnajɛya bɔra baara la dɔrɔn sɔrati jussatan la harakata fiha wala fa'idatan turja ni kɔnɔnajɛya bɔra ni na dɔrɔn ko su de don kɔnɔnajɛya ninnu o ye mun de ye de an yaqsuda al muslimu silamɛ ka kɛrɛnkɛrɛnni kɛ bi qawlihi wa amalihi wa harakatihi wa sakanatihi ibtigha'a mardati llahi la jahan wala laqaban wala taqadduman wala ta'akhuran wala maghnaman i bɛ ko minnu kɛ n bɛ ala de ɲini mɔgɔw ka n tan don o tɛ u ka n jaka o tɛ n ka tɔnɔ dɔ sɔrɔ o tɛ n bilala ɲɛ o tɛ n segila kɔfɛ o tɛ hɔrɔma dila ma o tɛ daraja dila ma o tɛ n'i ye ninnu fɛn o fɛn ɲagami a la e k'o seli ni o sun ninnu fu a bɛ mɔgɔ siran dɛ ni lillahi bɛ mɔgɔ siran dɛ hadisa dɔ bɛ hadisa saba bɛ yen o ka di ne ye hadisa saba bɛ yen ne t'o kala ni ma koro ne t'o kala hadisa dɔ bɛ yen ne t'o kala dɛ ni n korona don min na n b'a kala dɛ i fana ma kan k'a kalan ka caya dɛ a kalan siɲɛ kelen i bɛ sɔrɔ k'i miiri a tɔ la awwal man tusaru bihimu naaru tasuma bɛ na mɛnɛ ni maa fɔlɔ min ye kiyama jɔ don diɲɛ kɔnɔ baara min ɲɔgɔnna tɛ yen dɛ olu tigiw de bɛ na don tasuma na ka sɔrɔ mɔgɔ tɔ ma na baara min ɲɔgɔnna tɛ yen sarakati bɔ k'i ka dɔrɔmɛ kelen bɛ sara 700 ka taa sarakati bɔ ye koba ye koyi la ilaha illallah jihadi ko mɔgɔ si tɛ sa n'a bɛ saya nata fo min ye jihadi kɛ n'a sala a b'a ŋaniya ni ka don a la ka taa jihadi kɛ tuguni ka sa hali siɲɛ 100 ala ko an kana olu jigi ɲanamaw su ye wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullah min fadli wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alayhim wala hum yahzanuna yastabshiruna bi ni'matin min allahi wa fadlin wa anna allaha la yudi'u ajra al mu'minina la ilaha illa allah mais ko wɛrɛ b'o kɔfɛ dɔni ɲinini i bɛ tagala ɲini yɔrɔ la dama mɛlɛkɛ b'u kama fɛ sɛ i sanfɛ i bɛ taa ɲinini na dama i sen da cɛncɛn na o bɛɛ ye alabato de ye a ɲini wagati ye alabato ye a tanga wagati ye alabato ye a donini ye alabato ye sunɔgɔna ye alabato ye a bɛɛ alabato de ka taa ani foyi tɛ suma dɔni nka ko ninnu mɔgɔ saba ni ala ko t'u kɔnɔ ayiwa jihadikɛla a kɛra cogo di ne jihadi kɛ n sara ala e yɛrɛ de ka ko de la o ala b'a fɔ mɛlɛkɛw nana kɛzabu ta i ye nkalon tigɛ o kun t'i kɔnɔ koyi
tɛmɛ ka don min ye nin nafolo badenw bɔ nin nafakati badenw bɔ k'a sɔrɔ a ma ikhlasu kɛ o fana bɛ na ne ye ka diinɛ dɛmɛ n ka wari donna ala ko da fɛ ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ne a y'a fɔ a ye y'i nkalon tigɛ dɔnnikɛla fana bɛ na ne ye mɔgɔ kalan n ye mɔgɔ ladɔnni n ye mɔgɔ kanda n ye mɔgɔ bilasira kɛ a b'a fɔ mɛlɛkɛw ne na kɛsɛ bɛ taa i ye nkalon tigɛ qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya yɔrɔ in sasa mamatiya in n'a kɛra wasaya ye tubabu kalankɛlaw caman tora dɛ wa mamatiya fana ko lillahi o bɛ testament kɛ ko a ka nafolo bɛɛ ka di a muso kelen ma a bɛ testament kɛ ko ka nafolo nazara jamana na o bɛ testament kɛ ko nafolo ka di wulu ma ko nafolo ka di jankuma ma jankuma villa jankuma patron villa château mumɛ bɛɛ jankuma de ta don baaraden minnu b'a kɔnɔ américain dɔ de ka nin kɛ baaraden minnu b'a kɔnɔ n t'a dɔn o jankuma ko labanna cogo min na baaraden min b'a kɔnɔ a bɛ ɲini ka mɔgɔ 1000 bɔ jankuma kelen kɔsɔn a dɔgɔtɔrɔw bɛ yen gardien bɛ yen barisa a ye testament kɛ k'u ka nafolo bɛɛ di jankuma tɔgɔ a b'an ka sariya la e duralen don k'i ka nafolo bɛɛ di sariya tɛ jɛn n'o ye koyi i bɛ sulusu de kɛ silamɛya la wa i tɛ testament kɛ tiɲɛtalaw ye wa mamatiya hali n ka saya wasiya o ye fasari kelen ye lillahi o ye ala ta de dɛ nam un tiers n'i bɛ testament kɛ sariya la ni 3 b'i bolo e ma kan k'a fɔ ko ka 2 di mɔgɔ ma i bɛ dan 1 mais olu fɛ e bɛ se ka 3 in bɛɛ di foyi t'a la ko barisa e de y'a ɲini la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimina fɛn wɛrɛ bɛ nin yɔrɔ in na o ye jumɛn ye o de nin kumakan in wo seli daminɛ na duawul istiftahi seli dayɛlɛ duawu jumhuru bɛɛ sɔnn'a ma an ka malikiya de ye kuma dɔ fɔ a la Usa Jallo an ka malikiya jo t'a la n y'a kalanfɛnw na ko maliki kun b'a fɔ duawul istiftah seli dayɛlɛ duawu jumhuru bɛɛ u bɛɛ y'a sabati ko seli dayɛlɛ duawu ni Allahu akbar fɔ e ka kan ka seli dayɛlɛ duawu fɔ nin ye o seli dayɛlɛ duawu bolofara dɔ de nin ye o seli dayɛlɛ duawu bolofara de ye jumhuru bɛɛ sɔnn'a ma an ka malikiya de la kumakan 2 nana na kumakan 2nan ye dɔifu ye kumakan dɔ ne nana k'a fɔ ko a ka kan ka fɔ nafila de la ko seli dayɛlɛ duawu ninnu fanba nana nafila de la olu b'a ɲinina k'a fɔ ko k'a fɔ nafila de la ko farida la ko an ma kan k'a fɔ kuma in ye min ye kuma in ye subhanaka allahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka nin ka kan ka fɔ lagbaru kɔfɛ e bɛ sɔrɔ ka fatiha kala fɔ cogo 5 bɛɛ nana a bɛɛ sahala e bɛ se k'a fale nin nana o dɔ la i ɲɛ bɛ aya min na dɛ nin aya in fana nana seli dayɛlɛ duwawu la dɔ ta fara n kana na ka nin fana fara a kan ka sɔrɔ ka tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka k'o tugu a la seli dayɛlɛ duwawu kuma ye min ye seli dayɛlɛ duwawu sabatilen don wa a ka kan ka kɛ an ka malikiya kumakan 2nan min b'a la a y'a fɔ maaw ye o ye dɔifu ye ne ye maliki ye e tɛ malikiya kanu ka tɛmɛ ne kan ne ma da o la aw minnu tulo kɔni bɛ ne na k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ aw cɛ la ko bɛ malikiya fɛ ka tɛmɛ ne kan mun b'o jira n ye n ka denmisɛnya bɛɛ kɛ malikiya kalan na diɲɛ don o don n bɛ malikiya kitabu dɔ n bɛ mɔgɔw kalan kitabu dɔ la dugu kɔni tɛ diɲɛ fiyewu ne ma mɔgɔ kalan malikiya kitabu la k'a sariyajuw fɔ k'a fɔ mɔgɔ ye e tɛ malikiya fɛ ka tɛmɛ ne kan i tɛ maliki fɛ ka tɛmɛ ne kan dɛ wa ni ne ko maliki jo t'a la yɔrɔ min na a lamɛn ka ɲɛ dɛ ni ne ko malikiya jo t'a la yɔrɔ min na a lamɛn ka ɲɛ dɛ duawul istiftahi an ka malikiya jo t'a la a bɛnna e ma a jo t'a la a ma bɛn e ma a jo t'a la wa ne de ko ten wa i tɛ maliki fɛ ka tɛmɛ ne kan duawul istiftah ko barsabu ko nana ko Humaydi ka hadisa nana ani Ibnu Mas'ud ka hadisa dɔ nana ani Musiu Kharba ka hadisa dɔ nana ko ni ye seli dayɛlɛ k'i ka kalan kɛ donc seli Allahu akbar dɔrɔn
ko kalan de bi tugala ko furancɛla ko fente adu nana hadisa jɛlen na kira bɛ dade ko 3 de kɛ a ɲiningala nin dade in na ko i b'i dade i bɛ mun kɛ de a ko ne bɛ nin de fɔ a ma ban wa n'a ko ko nana nafila la a nana farida la nafila ni farida bɛ bɔ a nana farida la a nana nafila la du'a wuli istifta a ka kan ka kɛ i k'i kala a kɛcogo 5 in dɔ la kelen na a la surumanba in e bɛ se ka surumanba in kala dɔrɔn a banna surumanba in min ka surun a bɛɛ ye kɔni o ye subhanaka allahumma wa bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka nin ka surun a bɛɛ ye e bɛ nin ta a banna nin yɔrɔ in tuguni nin kumakan in a nana Tirmizi kɔnɔ a nana Shawkani a taasiraw caman kɛ ko lahiya kantigɛ la k'i ka nin kɛ alakira y'a fɔ Fatimatu ye ko Fatimatu ko i bɛna kumi wa shahadi uduhiyati wili i k'i ka lahiya kantigɛ tɔ lajɛ fa inna tughfaru laki inda awwal qatratin min damiha kullu dhanbin fa'altihi e jinimu jinimu kɛ a joli toni ko yɔrɔ fɔlɔ yɔrɔ la i ka jinimu bi yafa wa quli i k'a fɔ quli inna salati o tuma na lahiya kantigɛli duwawu dɔ fana ye nin san dɔ la ne ye émission dɔ kɛ lahiya kantigɛli duwawu la min bɛ k'a ɲɛfɛ min bɛ k'a kɔfɛ ne ye darisu dɔ de kɛ Baginda yɔrɔ la cɛkɔrɔba dɔ a ye fiqhu kalan kosɛbɛ an tilala a kɛra jumadon wajili de sani kutuba cɛ o wajili yɛrɛ tɛ ɲɛ o sani kutuba cɛ ale wɔrɔla ale ne wele ko ko in kɔni ale kɔni jigi ma misɛnya mais a hinɛna a yɛrɛ la a bɛ nin fɔla ne ye tuma min na ko bɛrɛ t'ale ni san 90 cɛ wa a ye lahiya kantigɛli hakɛ min kɛ ale yɛrɛ t'o da dɔn depuis olu ka yɔrɔ la diinɛ ma don kosɛbɛ ale bɔra kalanyɔrɔ la ka na a ma kɔrɔbaya kosɛbɛ ale de commencé la ka lahiya kantigɛ ko mais a ma deli ka a ma mɛn k'a fɔ ko duwawu bɛ lahiya kantigɛ la aw bisimila Allahu akbar a banna quoi k'a fɔ i bɛ jɔ ka nin fɔ i b'a da ka nin fɔ n'a ta kantigɛ la i bɛna nin fɔ ko e fana peut-être i ma ɲininkali kɛ wa walima i ma mɛn kalanyɔrɔ la wa ko n'o tɛ ninnu tɛ masala dogolenbaw ye o lamɛnni kɛ dɛ ana awwalul muslimina yi ko yale kuranna alfazu ko n'a nana cogo min na Shawkani ka taa cogo la i b'a to a cogo la ko wa ana minal muslimina k'e b'o de fɔ ta'wilan k'a fɔ awwalul muslimina Ibrahimu ale ye mɔgɔ fɔlɔ ye a ka mɔgɔ la Alakira fana ye mɔgɔ fɔlɔ ye a ka mɔgɔ la olu ka awwalul muslimina bɛ faamuya ne ye silamɛw fɔlɔ k'o fɔlɔ y'a yɔrɔ Ibrahim bɛ se k'o fɔ Alakira yɛrɛ bɛ se k'o fɔ Alakira ye awalu ye akhiru don a bɛ se k'o fɔ mais e t'a kɔrɔ b'o la k'o la ko i bɛ se k'a fɔ ko duwawu de don i bɛ se k'a fɔ wa ana minal muslimina mais dɔnnikɛla dɔw b'a fɔ ko kuranna azikaru ninnu a duwawu ninnu i b'a yela cogo min na a ta ten i kana forcer ka yɛlɛma don a la maa min a fa ye kafiri ye a ba ye silamɛ ye wala a ba ye silamɛ ye a fa ye kafiri ye n'a bɛ duwawu minɛ arabi irhamni arabi irhamuhuma arabi irhamuhuma mago bɛ huma yɔrɔ filanan bɛ yen kɛ warahamuhuma kama rabbayani saghira warahamuhuma yi o warahamuhuma yi yali e bɛna fɔ warahamuhu barisabu fa dɔrɔn de ye silamɛ ye wa walima warahamuha barisabu la k'i b'a to ten a bɛ ŋaniya bolo ye a tɔ bɛ ŋaniya bolo nka n'i bɛ duwawu wɛrɛ kɛ o kɔfɛ ni kuranna duwawu tɛ i bɛ duwawu kɛ de u fila min ye silamɛ ye ne ko Allahumma ghfir ni kuranna tɛ ghfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi ni cɛ don ni muso de ni bamuso de fana i b'a kɛ ten nka mais n'i bɛna kuranna duwawu kalanu i bɛ kuranna i b'a to a cogo la ka kuranna ayaw to a cogo la a to a cogo la dɔn a to a cogo la bisimila an ka taa a bɛ sahih muslim na ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ye seli dayɛlɛ
ako wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal mushrikeen inna salati wala ayqulu bala inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa hadini li ahsanil akhlaq innahu la yuhda li ahsana illa ant wasrif anni sayyi'aha لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك الخير كله بيديك في يديك والشر ليس إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ni hadisa ni muslimu ka hadisa sananu doy ni be do awle istiftahi jama jay fo ci ko bita durula angata amina ansira joro la eti suranto en kala anga tuti amina barani doke ato karaba ka ba ato karaka ba sina amina kusuran folo damen bula gaida la anga jote am anga do en yorena ala kira awwalu de wa awwalu te aleko awwalu do awwalul muslimina ala kira awwalu de ala kira awwalu ye muna ere ba fote ko nabi nyuma folo do wonna bi nyuma folo en ko redi iba fo ko kirama ko nabi nyuma folo do ebe min do nabi min do nabi nyuma labando amode do kira wore fanatina ko fe akhiru do khatimu do mo woretina ko fe nabi nyuma woretina de ni mo min ko ko ale nabi nyuma we kafiri mo min limani ala mo fana kafiri nabi nyuma woretina kira ko fe o kira ya afolo e sa wodi kono na gonoro ala ko afolo ya muye kira yere kote ko ale folo ye o damante ko wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala alamu zarra we am bebe niyala tumamina alamu zarra ala ka sela den folo mina wolodu wolina ani anfa adamu u beni o furankela munun be ko niw be bla wa soro mogo simana jena folo ku bla kenekelena ala soro la ka nyilingali bla wutu ala muzarrala wa ala muzarrala a ko yali qur'ana de ko lakale ha ko yali nete aw maywa jawabu kera muye bala e aw may ala kera ni de wo jabi folo ke o de bala fo anto sor la ka bala fo watmana ale awwaludi kiray awwalu ha wa era ko ale awwalu ha abi bana ayo anga joni yorena subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin kanda piba ka ka frofon la kodo jema ko batiku chakedaw ken rew awmona ke je yoro wala sa o kasika la kodo teliala ay ne gajuru bamba plus 223 20 22 46 00 76 16 01 23 76 44 29 30 www.kandasira.com Kanda pub oui sera tellement awya nyini ka Kanda voyage do wala sa aka samba flani samugwa hiji aka ulateme Kanda voyage fe ka hiji ke bato famia jelen kono ka hiji ke kechikonyuma kono ka hiji ke lafia kono oye Kanda voyage oye here sirai